Hindi ka bang... Hindi na, mag-message ka na. Wow, nalibre ako ni Ma'am Rose. Nag-celebrate siya kasi normal ang ECG niya. Wala pa kahit nabasa sa doktor. Normal na. Mamay slutra dito Kita-kita lang normal. manabasa ato. Buing. Mamay libra normal. Oh, normal. Congrats. Thank you, Normal Lord. ang kanya. Sa akin, maybe. Ayaw sa, let the doctor to read for you, Wow. for us. Kasi we do not know if what's the result of our ECG. Diba? Okay, we will eat now. Bye. Okay na lang. Hindi ka bang... Hindi na, mag-message ka na. Wow, nalibre ako ni Ma'am Rose. Nag-celebrate siya kasi normal ang ECG niya. Wala pa kahit nabasa sa doktor. Normal na. Mamay slutra dito Kita-kita lang normal. manabasa ato. Buing. Mamay libra normal. Oh, normal. Congrats. Thank you, Normal ang Lord. kanya. Sa akin, maybe. Ayaw sa, let the doctor to read for you, Wow. for us. Kasi we do not know if what's the result of our ECG. Diba? Okay, we will eat now. Bye. Okay na lang.